देखिए तो सारे फाइनाल एतिक परिया मु तोड़िली बैगण बोईतालु फुल भेंडी कलरा सब छतार पूरे किसी जगह आने बोली वेलकम बैक न्यू ब्लॉग आशा करें समस्ते भल थे। आज फ्रेश वीडियो को आपण मन स्वागत। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा डेरी कर वर्षा पका देखी पारे सारे वर्षा पकाऊँ पूरी केमी सस्मिता कहले बाड़ी किसी परियापत्र आने बाड़ी आम परिया कौन है कौन आसिले टे बना हे। चलतु दिवा परियापत्र धरिकी आसा बाड़ू। गुड मॉर्निंग मोर्निंग बाय जो पुक जो पुक लगे खाइले आम मन गु सा भाया लगुच कत देखी हो रात लगे खाई हो सब पत्र फाँका कर पकड़े बाघ बहुत कारा छाता टे दिया छाता टे दिया छाता काट दिया छाता काट दिया छाता काट दिया छाता काट दिया जे आम बसिक छक छक दात घुस देखी पारे वर्षा पाग छताटा दियो ए छाता देलु मत यहाँ कौन छताटा क्या छता मुझे जाननी छोटा गुड़ी रास्ता बहुत खराब आम चली परिया बाड़ी Oh my god! আমার মতে চলো কোথায় বাড়ি কোথায় আমি পৌঁছি গলে বাড়ি রে। ওহো বর্ষা পাগ আজ পুরা কোহলা পাগ কলে এটি ବୋଇତାଳୁ କେମିତି ହେଇଛି ଅଗ ଟେକିଛି ପୁରା ଉପରକୁ ଗାଣ୍ଡି ଟେକିଛି ରେ ବାବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଓହୋ ବର୍ଷା ପାଗ ବାଇଗଣ ବାହାରିଗଲା ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି କାଠି ପୁତିବାକୁ ହଉନି ସବୁ ମରିଗଲାଣି କ'ଣ ଅଧେ ଗଛ ହେସ୍ ଆଉ ହବନି। ଭେଣ୍ଡି ବି ହେଇଛି ବାହାରିବ ନା ହଁ ଭେଣ୍ଡି କେତେଟା ବାହାରିବ ତୋଳିଦେବା। ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପରିବା ଦୁଇଟା ଦେଖି ନବା କ'ଣ ନବା ଭେଣ୍ଡି ବି ଦୁଇଟା ଛିଡ଼େଇବା ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଛିଡ଼େଇବା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି देखिए तो सारे फाइनाल एतिक परिया मु तोड़िली बैगण बोईतालु फुल भेंडी कलरा सब छतार पूरे किसी जगह आने बोली। चल देखा बाहर पट कौन है कलरा फल बहु सेपट बाहर पट है कलरा बहु जाइला सेपट बाड़ी के आसी पहुँच गला। देखिया सेपट कौन कौन परिया है बाहर पट जो नटी जाइए गछड़ा सेपटे किसी परिया है এইটা গোটে কনটে রে বাবা বাড়িতে বসছি রে এইটা সেলা বড় प्रजापति ला क्या है ये बापा देखने को टाँक छेड़े देव नदी हाँ कौन है जी कुंदुरी नटी कौन कर कहीं कलर अब ना जा दीटा थी बोधे मो हाथ गड़ी नहीं जाइए चार खंडे कलर मैंने एपटू बाहर पटू मुझे छाड़ दे आ बोईतालु फूल केतटा है छेड़ी नहीं जाऊँ कौन कलरा ना रम बोईतालु फूल छेड़ी दिए ये परिया बोईतालु फूल से बाहर पुकुर से बोईतालु फूल लगी पोक बाहर बहुत दिन रुआपुरा सरला सार भी सब पड़ी बिल आड़े जी बाहर आज छता धरी बाहर बिल आड़े बुली आसपा जा कौन बिलर हालचाल धान केमी कौन अच्छी बिल आड़े बुली आस बहुत दिन बिल आड़े जी पाग आज देखिए पूरा कोहला पाग वर्षा भी आस मजे मजे झिपी झिपी से
ଛତାଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବିଲ ଆଡ଼େ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାନ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ବହୁତ ପଛରୁଆ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଳା ପଡ଼ୁଛି। ପୋକ ଲାଗିଲେଣି, କ'ଣ କରାଯିବ? ସାର ସହିତ ବିଷ ଗୋଟେ ଓଳା ହେଇକି ମରା ହେଇଛି। ବାକି କ'ଣ କେତେ କାମ କରୁଛି ଦେଖିବା, ନହେଲେ ୟା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ବୁଲାବୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ହାୱାରେ ବୁଲିକି ହେବ। ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲଟା ପାଇଁ କେବଳ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବିଲ ଆଡ଼େ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ବାହାରେ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି ବା ମୋତେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଫାଙ୍କା ବି ନାହିଁ କୌଣସି ବିଲ, ସବୁ ରୁଆ ସରିଯାଇଛି। ସାର ବି ମାରିଦେଇଛି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରାୟ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାରିନାହାନ୍ତି, ବିଲ ଫାଙ୍କା ଅଛି ସାର ପାଇଁ, କେବଳ ଚାଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାର ପାଇଁ।